हेलो पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर आज आम तृतीय पार्टी पढ़ा। आम इतिहास बहिर नूतन शक्तिर अभ्युत्थान यही पाठर आम प्रथम पार्ट एवं द्वितीय पार्ट कंप्लीट कर सारी। आज आम यार तृतीय पार्टी कंटिन्यू करवा। तेबे आम जिते इतिहास पढ़ी से आम प्रथम पाठरे आम ऐतिहासिक माने एवं सेमानकर उपादान विषय जानी। तापर जी सब आमर तुर्क मान शासन होता जमती गजनीर राजा थिले मामूद सी केमती भारत पर आक्रमण करते। तापर मोहम्मद घोरी विषय आलोकपात करते। तापर आमे प्रतिहार वंश चल वंशर किपरि राजनीतिक पृष्ठभूमि थिला से सब विषय आमे पढ़ी। किंतु आज आमे एथरे कंटिन्यू करबा कि पांड्य वंश किपरि भाबरे भारत वर्ष रे तांकर किपरि भाबरे राजनीतिक स्थिति रहितला से सब विषय आज आमे पढ़िबा। तबे देखो आमे जेतेबेले पढ़ीला प्रतिहार वंश एवं चल वंश सेतेबेले आमे देखिथिला कि आम भारतर उत्तर भारत रे केउ माने ना प्रतिहार वंश माने राजनीति करुथिले एवं दक्षिण भारत रे चल पांड्य चालुक्य एवं भारत रे राजनीति करुथिले। ठीक से बेले हमर एही पांड्य वंश मध्य यह आमर दक्षिण भारत रे यह तार राज्य विस्तार करिथिला। तबे देखो मध्य जुगरे पांड्य वंश दक्षिण भारत रे प्राधान्य लाभ करिथिला। यह केउ जुगरे ना मध्य जुगरे पांड्य वंश केउठारे ना आमर दक्षिण भारत रे तार प्राधान्य लाभ करिथिला। एवं पांड्य राजा मानकर मध्य रे प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य थिले बा से जने शक्तिशाली राजा थिले। किए ना जटावर्मन प्रथम राजा थिले सी कि जने शक्तिशाली राजा थिले। से केते ख्रीष्टाब्द रे राजा होइथिले एवं केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत से राजनीति करुथिले ना 1251 ख्रीष्टाब्द रे से राजा बनिथिले बा सिंहासन आरोहण करिथिले। तापर से 1268 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से सिंहासन रे बसिथिले एवं पांड्य वंश को से राजनीति करुथिले। तापर से चेर हरियाल चल काडभ एवं सिंहली मानकु पराजित करिथिले। एही जटावर्मन राजा से केउ वंश को पराजित करथिले ना चेर वंश को हरियाल वंश चल वंश काडभ एवं सिंहली मानकु एमानकु से पराजित करी से निजको निजे गोटे उपाधि रे भूषित करथिले जहा कि महाराजा धीराज श्री परमेश्वर। यह गोटे उपाधि। एही उपाधि रे पांड्य वंशर प्रथम राजा जहा कि जटावर्मन से निजको एही उपाधि रे भूषित करथिले जहा कि होची महाराजा धीराज श्री परमेश्वर उपाधि। तापर तांकर मार्गदर्शक जे कि तांकर उत्तराधिकारी मारवर्मन कुलशेखर पांड्य से राजा होइथिले बा शासन करिथिले। मारवर्मन कुलशेखर पांड्य से 1268 ख्रीष्टाब्द रु 1310 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन करिथिले। जेतेबेले मारवर्मन कुलशेखर राजनीति करुथिले से तृतीय राजेंद्र चल एवं रामनाथ हयसाल को पराजित करी सेमानंकर राज्य अधिकार करथिले। एही मारवर्मन काहाकू पराजित करथिले ना तृतीय राजेंद्र चल। यह होची चल वंशर जने तृतीय राजेंद्र चल थिले एवं हयसाल रामनाथ हयसाल वंशर हरियाल वंशर जने होचंदी राजा रामनाथ तांकु से पराजित करी तांकर राज्य मध्य अधिकार करथिले। तांको समय रे परिव्राजक मार्कोपोलो भारत भ्रमण रे आसीथिले। कुलशेखर पर तांकर उत्तराधिकारी माने दुर्बल होई पड़िले। फल मुसलमान मानक आक्रमण द्वारा यही पांड्य वंश लोप पाइला बा पतन घटिला। पांड्य राज्यर राजधानी थिला मदुरा वर्तमान जहा कि कह जाउची तमिलनाडुर मदुराई शहर। एई मदुराई शहर थिला पांड्य मानकर राजधानी। कयल थिला तांकर एकमात्र बा बृहत्तम बंदर। कयल को गोटे बृहत्तम बंदर कहा जाउतला तांको समय रे एवं अरब सागर एवं चीन रु बहुत जहाज एठाकू आसुथिला। ए अरब सागर एवं चीन मध्यरु ए कयल बंदर को बहुत गुड़े जहाज आसुथिला जहा द्वारा पांड्य मानकर वाणिज्यिक क्षेत्र रे बहुत सुधार आनीथिला एवं यह सहित वैदेशिक शक्ति मध्य एही पांड्य वंश समय रे बहुत ऊपर को जाइथिला। पांड्य राज्यर लोक माने प्राय हिंदू धर्म ग्रहण करिथिले। जे एई जो पांड्य राज्य थिला एठारे लोक मानकर धर्म होची हिंदू धर्म प्रायतः हिंदू धर्म एवं तांको ठारू कम संख्यक थिले जैन मानकर संख्या थिला। एवं एही पांड्य समय रे बौद्ध धर्मर कोनोसी सत्ता नथिला। बौद्ध धर्मर लोक कोनोसी भी नथिले। तबे एही पांड्य मानकर समय रे
ନଈ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ, ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ଲୋପ ପାଇଲା, ତାପରେ ହରିୟାଳ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିୟାଳ ବଂଶ ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହରିୟାଳ ବଂଶ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ? ନା ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ସହର, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମହୀଶୂର ସହର କହୁଛୁ, ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବସତି ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ହରିୟାଳ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଟିକ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। এই ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏ, ବଟିକ ସିଏ। এই ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ବା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହରିୟାଳ ବଂଶର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜା। ସେ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। এই ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ? ନା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଠାରେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସେ ଅନୁସରଣକାରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲ ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ନରପତି ଥିଲେ। ଏହି ହରିୟାଳ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ନରପତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବୀରବଲ୍ଲାଲ। ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୀରବଲ୍ଲାଲ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ନା ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲଙ୍କ ସମୟ ସରିଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲ। এই ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ହରିୟାଳ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ହରିୟାଳ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ନା ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲ। এই ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ହରିୟାଳ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରି ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଲଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହରିୟାଳ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ହରିୟାଳ ବଂଶ ପତନ ଘଟିବା ପରେ ଆହୁରି ଯାଦବ ବଂଶ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এই ହରିୟାଳ ବଂଶ, ଚୋଳ ବଂଶ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ, ଯାଦବ ବଂଶ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଦବ ବଂଶର କିଭଳି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଯାଦବ ବଂଶ କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତନ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଦବ ବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନା କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପତନ ହେବା ପରେ। କାହାର? ନା ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପତନ ହେବା ପରେ এই ଯାଦବ ବଂଶର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାନେ ଆମ ଭାରତର ତଳ ଭାଗରେ ଏ ହେଉଛି ଯାଦବ ବଂଶର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ଏହି ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ଦେବଗିରିଟା ହେଉଛି କେଉଁଠାରେ? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୌଲତାବାଦ ସହର। କେଉଁଠାରେ? ନା ଆଜିକା ଟାଇମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ରାଜ୍ୟର ଦୌଲତାବାଦ ସହର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଦେବଗିରି। ସେଇଠାରେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଭିଲ୍ଲିମା ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଥିଲେ। କିଏ? ନା ଭିଲ୍ଲିମା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଆମର ଯାଦବ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନରପତି ବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୌତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଲ୍ଲିମାର ପୁଅ ହେଉଛି କିଏ? ଜୈତ୍ରପାଳ। ଏହି ଜୈତ୍ରପାଳ କାହାକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା କାକତୀୟ ମାନଙ୍କୁ। କାକତୀୟ ଗୋଟେ ବଂଶ, ସେ ରାଜବଂଶକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଜୈତ୍ରପାଳ। ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ରାଜା? ନା ସିଂହତା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଦବ ବଂଶକୁ ବା ଯାଦବ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳ ପରେ ସିଂହତା ଆସିଲେ। ସିଂହତା ହେଲେ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ଏବଂ ଏହି ସିଂହତା ଯାଦବ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନେକ ଏରିଆକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ଏହା ସହ ଯାଦବ ବଂଶର ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ? ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ এই ଆମର ଯାଦବ ବଂଶର ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦେବଗିରିକୁ ଆସି
ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ ଏବଂ ହରିପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଲେ ଏବଂ ହରିପାଳ ଶଙ୍କର ଦେବ ରାଜା ହେଲେ। ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ପରେ ହରିପାଲ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯାଦବ ବଂଶ ଉପରକୁ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜୁତି କରିଥିବା କିଛି ରାଜବଂଶର ଚାଲୁକ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହରିୟାଳ, ଯାଦବ এই ଚାରିଟା ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବାର ଆମର ଗୋଟେ ବଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରତିହାର ବଂଶ। এই ପ୍ରତିହାର ବଂଶଟି ଆମର କେଉଁଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ, ହରିୟାଳ ବଂଶ, ଚଳ ବଂଶ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ এই 4-5ଟା ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତମେମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କେଉଁ ବଂଶ କେଉଁଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ହିଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ହରିୟାଳ, ଚଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଯାଦବ, ପ୍ରତିହାର, ସିଂହଳ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀ ଶାସନ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ସମବଂଶୀ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସମୟରେ ସମବଂଶୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସମବଂଶୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମବଂଶୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏହି ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସମବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ କେଶରୀ ବଂଶ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସମବଂଶଟା କେଉଁ ବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଛି ନା କେଶରୀ ବଂଶ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବଂଶର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡିପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେବେ ଜନ୍ମଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଉ ସମବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରାଜା। ତେବେ ସେ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଜୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ନା 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେ ତାପରେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ କି ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ କଳଚୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉପାଧି ଅଛି, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି, ଏହି 3ଟା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉପାଧିରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସହ ସେହି ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମଜୟ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀଟି ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସୋନପୁର। ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି, ସେ 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ
प्रथमे आमर राजधानी सुवर्णपुर विनतीपुर एवं एहापरे जजाति नगर को निज राजधानी स्थानांतरित करथिले। से केउठारु निजर राजधानी स्थानांतरित करथिले? प्रथम रे थिला सुवर्णपुर से नहीं जाइथिले केउठाकू ना जजाति नगर को से तांकर राजधानी स्थानांतरित करथिले। एहापरे से मध्य कुलचोरी मानक पराजित करथिले। एहा सह से भंज मानक मध्य पराजित करथिले। ता सहित राजूति ओडिशा रे राजूति करुथिबा भौमकर मानकर राज्यर किछि अंश अधिकार करथिले। जेतेबेले समवंशी माने हमर ओडिशा रे राजूति करुथिले, एहा सहित भौमकर माने मध्य राजूति करथिले हमर उत्कल रे। तो से उत्कलर किछि जागा बा किछि अंश मध्य से प्रथम जजाति से अधिकार करनी भौमकर मानक ठाकुर। देखंतु जेतेबेले प्रथम जजातिंकर समय सैला तापरे प्रथम जजाति परे भीमरथ राजा बा सिंहासन हेले बा राजार पदवी पाइले। भीमरथंक परे धर्मरथ हेले राजा एवं धर्मरथ परे नहुष शासन करथिले। नहुष आउ जने राजा से तापरे राजूति करथिले। एहा परे द्वितीय जजाति 1023 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। द्वितीय जजाति होचंती प्रथम जजातिंकर पुओ द्वितीय जजाति। एही द्वितीय जजाति 1023 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। एही द्वितीय जजाति मध्य भौमकर मानकु परास्त करी उत्कल अधिकार करथिले। उत्कल अधिकार किए करथिला ना द्वितीय जजाति केसरी बा द्वितीय जजाति से उत्कल अधिकार करथिले। एहा परे से निजकु मध्य गोटे उपाधि रे भूषित करथिले। सेही उपाधिर नाम होची महाराजा धीराज बोली गोटे उपाधि अछि। सेही उपाधि रे निजकु से भूषित करथिले द्वितीय जजाति। एवं द्वितीय जजाति थिले जणे ब्राह्मण धर्मर से जणे पृष्ठपोषक थिले। जनश्रुति अनुसार से कनौजरु जाजपुर को 10,000 ब्राह्मण निमंत्रण करी आनिथिले। आमर कनौज होची प्रतिहार वंशर राजधानी थिला कनौज। से कनौजरु से आमर ओडिशार जाजपुर जिल्ला को बा ओडिशार जाजपुर राज्य थिला से समय रे सेठाकु से 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रित करथिले। तांको परे उद्यत केसरी, द्वितीय जन्मेजय, पुरंजय आदि राजा माने शासन करथिले द्वितीय जजाति परे। एहा सह समवंशर शेष राजा थिले कर्णदेव बा कर्ण केसरी को परास्त करी 1110 ख्रीष्टाब्द रे गंगराजा चड़गंग देव उत्कल अधिकार करथिले। एहा परे जेताबेले समवंशर शेष राजा थिले किए कर्णदेव। ए कर्णदेव कहा जाए किंबा कर्ण केसरी कहा जाए। तांकु 1110 ख्रीष्टाब्द रे गंगवंश आसिले। गंगवंशर राजा चड़गंग देव। एही चड़गंग देव उत्कल अधिकार करथिले कर्ण केसरी को परास्त करी बा पराजय करी। एमिति थिला किछि समवंशी मानकर पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि। एहा सह आमर समवंशी मानकर सांस्कृतिक कृतित्व कौन रहिथिला से सब देख। एही समवंशी मानकर मंदिर निर्माणकारी बा मंदिर निर्माण शैली अति सुंदर थिला। किभली थिला? अति सुंदर थिला। समवंशी माने भुवनेश्वर रे लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजाराणी मंदिर एवं चंडीखोलर महाविनायक मंदिर आदि समवंशी मानकर प्रमुख कीर्ति थिला। एही समवंशी राजा माने सेमाने कौन करथिले ना समवंशी राजा माने भुवनेश्वर गोटे लिंगराज मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। एहा सब मुक्तेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा करथिले, राजाराणी मंदिर करथिले एवं चंडीखोल महाविनायक गोटे मंदिर करथिले। एही मंदिर गुड़िक थिला आमर समवंशी राजा मानकर गोटे प्रमुख कीर्ति। मंदिर गुड़िकर स्थापित्य एवं मध्य पर्यटक मानकु मुग्ध करिथे। एही भली शैली रे सेही समवंशीर लोक माने बा समवंशीर राजा माने मंदिर गुड़िक एमिति गोटे शैली बा एमिति गोटे नूतन शैली बा सुंदर रे से माने तैयारी करुथिले, जहा कि आज पर्यंत मंदिर गुड़िकर कला बा मंदिर गुड़िकर स्थापित्य जेमती अछि से गुड़िक आज भी पर्यटक मानकु मुग्ध करुची। एवं से समय निर्मित मंदिर गुड़िक मध्यरु भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर गोटे प्रसिद्ध होइकि वर्तमान मध्य रहिछि। एहा सह द्वितीय जजातिंक समय एही मंदिर निर्मित होइथिला। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहा समय निर्मित होइथिला ना द्वितीय जजाति केसरी बा द्वितीय जजाति जेतेबेले राजूति करथिले बा जेतेबेले शासन रे थिले सिए एही लिंगराज मंदिर निर्माण करथिले।
देख लिंगराज मंदिर देउलर उच्चता प्राय 55 मीटर केते मीटर थिला ना 55 मीटर। ଏହା ସହ ଦେଉଳ ଜଗମୋହନ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ସମଷ୍ଟିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ଦେଉଳ ଅଛି, ଜଗମୋହନ ଅଛି, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏମିତି 4ଟି ସମଷ୍ଟିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ହେଲା। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଆମର ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ସେଥିରେ ଏହା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ସମବଂଶୀ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଅଛି ଆମର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ସେ ରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା, ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଏହାପରେ ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ସମୟକାଳ ସରିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ କିଏ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସମବଂଶୀ ଶାସନ ଅବସାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାପରେ? ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏହି ଶାସନ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ ନା 300 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଉନଥିଲେ। ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଯେଉଁ ବଳ ରହିଛି, ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରିଲା। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି। ଆମର ଗଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଗୋଟେ ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନରେ ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଶାସନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠାର ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ରାଜବଂଶ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବା ଗୋଟେ ଦମଦାର ରାଜାଙ୍କର ବା ଦମଦାର ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ହୋଇପାରିଲା ନା ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଳମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ
लिंगम बोली गोटे जगह बा गोटे अंचल थिला से अंचल रे गंग मानकर राजधानी सृष्टि होइथिला। राजराज देवଙ୍କ मृत्यु पर चड़गंग देव 1077 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। कहा परे ना जेतेबेले राजराज देव मृत्यु हैला तांको परे चड़गंग देव 1077 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। से राजजय माध्यम एक विशाल गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। किए चड़गंग देव से बहुत गुड़े राजजय करी गोटे विशाल गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले एवं तांकर दीर्घ 70 वर्ष राजत्व काल रे ओडिशा एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य रे परिणत होइथिला। जो चड़गंग देव थिले तांकर 70 वर्ष से राजत्व करथिले। से 70 वर्ष राजत्व मध्य ओडिशा होछि तांकर गोटे एक समृद्ध बा शक्तिशाली राज्य रे से परिणत करथिले ओडिशा। गंगवंशीय राजत्व अधुना श्रीकाकुलम जिल्लार आरंभ होइथिला एवं कलिंग नगर चड़गंग देव राजधानी थिला। गंगवंशर राजत्व केउठार आरंभ होइथिला ना श्रीकाकुलम ठार आरंभ होइथिला एवं कलिंग नगर थिला तांकर चड़गंग देव राजधानी थिला। केउठारे तांकर राजधानी हैला कलिंग नगर। एहा परे गंगवंशर साम्राज्य विस्तार केबल हैला। चड़गंग देव थिले जने दिग्विजयी सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करथिले। से समवंशी मानकर शेष राजा कर्णदेव को पराजित करी 1110 ख्रीष्टाब्द उत्कल अधिकार करथिले। देखंतु जेतेबेले गंगवंशर शासन चालुथिला से गंगवंश काहाकू परास्त करथिले ना समवंशींकर शेष राजा कर्णदेव को परास्त करी 1110 ख्रीष्टाब्द से उत्कल अधिकार करथिले। एहा परे से बंग आक्रमण करी आराम्य एवं राढ़ अंचल तांको अधीन को आनिथिले। एई गंगवंशर राजा चड़गंग देव जेतेबेले उत्कल अधिकार करी सारले तापरे बंग आक्रमण करी से आरम्य गोटे अंचल अछि एवं राढ़ गोटे अंचल अछि। एई दुईटा अंचल को से निज अधीन को आनिथिले। से मध्य दक्षिण भारत रे थिबा बेंगी राज्य को तांको साम्राज्य भुक्त करथिले। एहा पर से दक्षिण भारत रे गोटे बेंगी बोली गोटे अंचल अछि। सेई बेंगी राज्य को मध्य से निज सहित साम्राज्य भुक्त करथिले बा निज राज्य सह से मिसेइथिले। एहा फल रे तांको साम्राज्य उत्तर रे गंगा नदी ठारू दक्षिण रे गोदावरी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। एही चड़गंग देवंकर साम्राज्य केउठारू थिला ना उत्तर रे थिला गंगा नदी एवं से गंगा नदी ठारू दक्षिण रे थिबा गोदावरी पर्यंत तांकर साम्राज्य विस्तार होइथिला। एहा सह से बारंग कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती ठारे दुर्गमान निर्माण करथिले बोली केतेक ऐतिहासिक विश्वास करନ୍ତି। एई चड़गंग देव से केते गुडे दुर्ग माने काहे कहे फाटक सेई फाटक मान निर्माण करथिले। से केउठारे ना करथिले बारंग अंचल रे करथिले। कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती एहा सह अमरावतीटा केउठारे रहिछि ना कटक जिल्लार छतिया जो गोटे अछि से छतिया ठारे अमरावती गोटे अंचल अछि। सेई ठारे से दुर्ग मान निर्माण करथिले। एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करी चड़गंग देव निजको महाराजा धीराज त्रिकलिंगाधिपति श्री गंग चूड़ामणि आदि उपाधि रे भूषित होइथिले। एई गंग वंशर चड़गंग देव राजा बहुत गुड़े साम्राज्य सृष्टि कर सारा पर गोटे साम्राज्य रे मिसई सारा पर अनेक गुड़े राज्य से निजको निजे बहुत गुड़े उपाधि रे भूषित करथिले। से तांकर उपाधि गुड़िक मध्य रही महाराजा धीराज बोली गोटे उपाधि अच्छी ता सहित त्रिकलिंगाधिपति एवं श्री गंग चूड़ामणि एमती भाव में 3टी उपाधि से निजको भूषित करथिले। एहा परे से 1147 ख्रीष्टाब्द प्राण त्याग करथिले। गंगवंशर राजा गोटे मुख्य राजा चड़गंग देव से केते मसियारे 1147 ख्रीष्टाब्द से प्राण त्याग करथिले। तापरे गंगवंश समय राज्य शासन किभली थिला चड़गंग देवंकर राज्य किभली थिला से सब देखिबा। देख चड़गंग देव थिले जने सुशासक माने चड़गंग देव थिले सुशासक अर्थात सुशासकर अर्थ होची जने भल शासक जने प्रजांक प्रति भल व्यवहार देखाउथवा राजा तांको कहा जाए सुशासक। तेबे से उत्पन्न शस्यर 1/6 कर रूपे आदाय करुथिले। चड़गंग देव जेतेबेले राजा थिले से प्रजा को बहुत साहाय्य करुथिले। तेबे सेथिपई तांको सुशासक कुहा गला। तेबे से प्रजा माने जेतिकी सबु शस्य उत्पादन करुथिले बा आदाय करुथिले
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ 1/6 कर रूपे आदाय करुथिले। प्रजांक ठारू केते से कर आदाय करुथिले? कर जहाकू टैक्स कह जाय से 1/6 माने 1/6 भागरू से 1 भाग से कर रूपे आदाय करुथिले शस्य जहाँ तांकर उत्पन्न होला। यह व्यतीत वाणिज्य कर, लवण कर, वन्यजात द्रव्य उपरे धार्य कर आदि राजकोष को बहुत अर्थ आसुथिला। गंगवंशर शासन राज्य शासन समय रे वाणिज्य कर आसुतला, लवण कर आसुतला, वन्यजात द्रव्य उपरे किछि धार्य कर लागिथिला। सेही सब कर आसिकी चड़गंग देवंकर राजकोष को बहुत गुड़े अर्थ बा टंका आसुथला, जहा फल रे तांकर राज्य शासनटा ठीक भाव में चली पारुथला। से समस्त अर्थ लोकंकर हित तथा धर्मादि कार्य रे विनियोग करथिले। चड़गंग देव सेही अर्थ गुडी को नहीं लोकमानकर किछि दरकार समय रे सहाय्य करुथिले। ता सहित धर्मादि कार्य जहाँकि केउठारे मंदिर निर्माण हो किंबा कोनोसी ठारे आउ किछि काम हो, धर्म सपक्ष काम हो, से सब जगह से टंका गुड़िक विनियोग होउथिला। एवं जेतेबेले चड़गंग थिबे, चड़गंग देव थिले, तांकर किंबदंती अनुसार से भुवनेश्वर निकटवर्ती कौशल्या गंग जलाशय खनन करथिले। एही चड़गंग देव गोटे गंगा जलाशय सृष्टि करथिले केउठारे ना भुवनेश्वर पाखरे कौशल्या गंग जलाशय गोटे खनन करथिले। तेबे चड़गंग देव साहित्यर पृष्ठपोषकता करुथिले, माने चड़गंग देव साहित्य उपरे बेसी से गुरुत्व दौथिले, साहित्य को बहुत भल पाउथिले। तेबे तांको समय रे सतानाद भास्वती नामक एक पुस्तक रचना करथिले। तांको समय रे सतानाथ भास्वती गोटे पुस्तक अछि, से पुस्तकटा रचना करा जायतिला, जहाँ स्वर्गीय पिंड गुड़िकर स्थिति एवं चलन संपर्क में सूचना दिए। यह भास्वती नामक पुस्तक ये क्या विषय सूचना दिए ना स्वर्गीय पिंड गुड़िक आमर जी पिंड अच्छी स्वर्गीय तांको चलन संपर्क में सूचना देते। तेरे चड़गंग देव धर्म क्षेत्र में सहनशीलता प्रदर्शन करते। चड़गंग देव धर्म आमर जमी मुसलमान, ख्रीस्टियान, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अच्छी से धर्म विषय चड़गंग देव तांकर सहनशीलता प्रदर्शन करते बा सरलता प्रदर्शन करते। आमर चड़गंग देव थे जड़े शैव धर्म एवं परवर्ती समय वैष्णव धर्म ग्रहण करते। ये चड़गंग देव प्रथम थे जड़े शैव धर्मर राजा, किंतु परवर्ती काल रे बा परवर्ती समय से परिवर्तन करी वैष्णव धर्म अवलंबन करथिले। यहाँ पर से पुरी ठारे विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। तापर चड़गंग देव केउठारे गोटे मंदिर सृष्टि करथिले ना आमर ओडिशार पुरी ठारे थिबा विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले चड़गंग देव। तांको समय रे वैष्णव धर्मर विशिष्ट प्रचारक रामानुजन ओडिशा को आसीथिले। आमर वैष्णव धर्मर जड़े विशिष्ट प्रचारक बा श्रेष्ठ प्रचारक रामानुजन, से रामानुजन आम ओडिशा को आसीथिले। क्या समय ना गंग राजा समय चड़गंग देव समय। तेबे आमे ए रामानुजन को विषय बा वैष्णव धर्म विषय आम आगो को पढ़ा। आमे एठारे एतिकी जानिबा कि रामानुजन जड़े वैष्णव धर्मर लोक, से श्रेष्ठ प्रचारक वैष्णव धर्मर। तेबे से रामानुजन ओडिशा को आसीथिले तांकर धर्म को प्रचार करने को चड़गंग देव समय रे। यह सह चड़गंग देव जाजपुर ठारे गंगेश्वर शिव मंदिर एवं सीमाचलम ठारे एक विष्णु मंदिर निर्माण करथिले। चड़गंग देव आउ के मंदिर सृष्टि करथिले बा स्थापित करथिले? गंगेश्वर शिव मंदिर स्थापित करथिले जाजपुर ठारे, एवं सीमाचलम गोटे जगह अच्छी बा अंचल अच्छी सेठारे एक विष्णु मंदिर निर्माण करथिले। यह सह तांकर रानी थिले कस्तूरी कामदिनी टिकाली ठारे गोटे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। चड़गंग देवंकर रानी थिले किए? कस्तूरी कामदिनी। सी टिकाली गोटे अंचल अच्छी सेठारे एक मध्य गोटे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले। तेबे एतिकी थिला आमर चड़गंग देवंक विषय बा चड़गंग देव गोटे मंदिर निर्माण करथिले, विश्वविख्यात मंदिर निर्माण करथिले, जहाँकि होछि आमर जगन्नाथ मंदिर। तेबे आमे तृतीय अध्याय बा तृतीय पार्ट रे आमे एतिकी ही पढ़िबा। यहाँ पर आमे आ गोटे पार्ट करिबा चतुर्थ पार्ट। चतुर्थ पार्ट रे आमे नरसिंह देवंक विषय पढ़िबा। आज आमे कहा विषय पढ़िला गोटे क्विक रिविजन नहीं जिबा। देख आज आमे
पढ़िले केउठारु ना पांड्य वंश ठारू। देखो पांड्य वंश दक्षिण भारत में राजनीति करुथिले। पांड्य वंशर राजा किए थिले जटावर्मन। तापर तांकर परवर्ती समय रे के राजा होइथिले ना तांकर पुत्र से राजा होइथिले। से कहा कहा को पराजित करथिले। चेर हरियाल पांड्य एमान को मध्य से पराजित करथिले। पांड्य वंश रे सेमति किछि अनेक विशेष होई नहीं। केवल पांड्य वंश रे आमे एतकी मन रखिबा पांड्यमानकर राजधानी थिला मदुरा, जहा कि मदुराई वर्तमान समय रे। एवं एही समय रे नौ वाणिज्य एवं वीरत्व पई एही पांड्य माने स्मरणीय होइचंती। ए जिनसरा मन रखिबा। एवं पांड्य वंश परे हरियाल वंश आसिला। हरियाल वंशर राजदा थिला मैसूर। एवं हरियाल वंश रे मध्ये सेमति किछि खास हे नहीं। बस आमे तांकर राजधानी मन रखिबा। हरियाल वंश परे आसिला यादव वंश। यादव वंश समय रे एतिकी थिला जे तांकर राजधानी थिला महाराष्ट्र दौलताबाद शहर रे, जहा कि देवगिरी थिला सेही समय रो नाटा। एवं ए यादव वंश समय रे सेमति किछि भी मध्ये खास होय नथिला। तापरे देखंतु समवंशी शासन ओडिसा रे समवंशी शासन आरंभ होला। ओडिसा रे समवंशी शासन जो आरंभ होला सेठारे से 300 वर्ष शासन करिथिले ओडिसा रे। एवं एहा सह समवंशी मानकर प्रथम राजा थिले जन्मेजय। एवं तांकर राजधानी थिला सोनपुर। वर्तमान बा आधुनिक नाम होची सोनपुर। सुवर्णपुर थिला प्रथम रे। जन्मेजय से बहुत गुड़े राज्य जीति थिले। बहुत गुड़े राज्य को मध्य से पराजित करथिले। जेमति कळचुरी मान को पराजित करथिले। या सब भंज मान को मध्य पराजित करथिले। एही हिसाब रे हमर समवंशी शासन थिला। समवंशी शासनर शेष राजा थिले कर्णदेव। कर्णदेव को परास्त करथिले गंगवंशर राजा चड़गंग देव। तापरे चड़गंग देव उत्कल को अधिकार कर नेथिले। जेतेबेले चड़गंग देव उत्कल को अधिकार कर नेले से तांकर चड़गंग सृष्टि बा गंगवंश सृष्टि हैथिला ओडिसा रे। देखन जेतेबेले समवंशी शासन करथिले तांकर सांस्कृतिक हिसाब से बहुत गुड़े मंदिर निर्माण करथिले। सेथिरु किछि प्रसिद्ध मंदिर होची भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, राजाराणी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर एवं चंडीखोल महाविनायक मंदिर। एहा सह यह होची लिंगराज मंदिर। एतिकी थिला हमर समवंशी समयर किछि सांस्कृतिक कुतृत्व। एहा परे गंगवंश शासन होइतिला। गंगवंश रे चड़गंग देव थिले जने प्रसिद्ध राजा। से हमर विश्वविख्यात मंदिर प्रसिद्ध मंदिर जहा कि हमर पुरी ठारे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिथिले। तापरे नरसिंह देव मध्य कोणार्कर सूर्य मंदिर निर्माण करथिले। से सब विषय तो आज आमे पढि नै कोणार्क मंदिर विषय रे। आज आमे केवल चड़गंग देवक विषय रे पढिले एवं चड़गंग देवक ठारे आज आमे रहिले। परवर्ती अध्याय बा परवर्ती पार्ट रे चतुर्थ पार्ट रे आमे नरसिंह देवक विषय रे पढिबा। नरसिंह देव तांकर किबळी भाबरे कोणार्क मंदिर सृष्टि करथिले केमदी स्थापन करथिले से सब विषय रे आमे पढिबा। तांकर राज्य जय संपर्क रे मध्ये आमे विशेष आलोचना करिबा। तापरे राज्य शासन किबळी थिला से सब विषय रे आमे परवर्ती पार्ट रे पढिबा। एहा परे आमे जेतेबेले चतुर्थ पार्ट रे आमे कंप्लीट कर दिबा ए प्रथम अध्याय। एहा परे पंचम पार्ट रे यार अभ्यास कार्य आमे डिस्कशन करिबा। अभ्यास कार्य आमे प्रति क्वेश्चन टी आमे अति सरलता हिसाब रे बुझिबा। एहा सो आमे नोट मध्ये किछि करिबा जहा फल रे तुमको परीक्षा रे पढिया पई बहुत सहयोग मध्ये करिब। यार किछि सेमति प्रश्नावली मध्ये रहिछि। ए प्रश्नावली गुडी को मध्ये आमे कंप्लीट डिस्कशन करिबा। तबे आज बाय एतिकी जदि तुमन को भल लागि जे ए क्लास टी ताले वीडियो टी को लाइक कर दबो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो।